Yo. Ma me asemato. Oba tampa me pacho shon ho de wate. Enye de wo peni eso aba ne sa. Na de ya pa se empenifo se abo bia di odasani aduane enye ne yasa abo kokko ne se hia se kan. Na ka onua no susu betimi aye adwuma sa na wasi ne fie. O hwe ni nua, o hwe ne ma. O hwe wonu ankasa so. Na so de wo ye ya anye ne fe. Enne odi boni na etua oka. Boni abaguti aye osekunu enkuno. Emoni dua ene mfani mfa baabia. Na me ka asim ya kyerɛ. Sabi previous odasani bia nkyerɛ bo. Ene so pɛ no wonya no a ɔte sɛ kokɔhwedi obutu kosua nya ne dia so. Na bo woni dua wo sɛ awurade pra no mo awurade be pra ho aka wasɛm ama. Na ɔkyena wonua ne ba bebu kotodwe wo wanim esansanza ya kan. Ɔse na wonua no mo apo wo no beba wanim no mba bebu kotodwe. Na wo nase futuro no metafre. Papa sa. Ya say share biom ya mama kwaba eba amuju TV jaisu ejumedi so na yesa ehie omu se de bia yehia na enwa efese a me ne reverend enwa efese na je say mo say jumedi na on say reverend o shirt ni ye reverend ye ni ye mo ne shirt no on say afata ne pa so ntimi amefo mesra mo mo chacha dia mo shirt ne no so because reverend o shirt afata ne pa me di dia bi Montana o wetimi afra me Montana awuji TV so na yehie jaisu jumedi eso na ene so yesa ehia on say de mo de bia de ensema emu sham ensema ede futusem na ebremo ensema mo te beto makoma so na mo so mo di bi atum hofo na mo di aye adwuma wo mabrabo na dan de na ye de ebremo te se na me kan ye Montana bedi na ene ensem no so ya ka se ebiaba no ade so ebiaba na sa me sa ka kire wo se jaisu a na ohumia osimi isu bi eni ntina dan de nyina mo honwuma me de mama bete ne so mesesa me sa no kakra e wo nwumu nim wati ase o se ni do so odie kosie se anu do so odie kosie ayesa me de mi ko mano mi di cheno oh no nimia ye nya kopon aya odie kosie ansano de na beche papa so die kosia odite so die kosia odaita samuchira ye ayesa ye ko mano ye di cheno oh no nimia papa papa Ose me bobi ya sabi ya babio ya ba ne ya ba obi nyumo boy why feso so papa o shirt die papa o shirt ni me hwe symbols bi bobo ni o kala ne so kama yo say e bi bobo so ai na di ba no we design no a design by when why sa ponchi enya ponko mu ponko ponko de na tese eye polo ana ani ono eye polo enti mi sama mo ran designer shirt wa yes am papa ne de opela ani na me mo mate ase so mo de ba sisi ano ba on the first na na papa ko o size kire wo send your mo bre mi size 16 amedi 16 half medi but large ebi am figures na America 16 no yes me no na chese me the farm out dey akwa pam overall se na me dey pam ma farm pam overall so me dey pam top and down be nice we see so na me ana and also so dey na atani atati so mo mfa me dey emre no fa ne dey emre and I size papa 14 na me she asa papa mood
14 your mom. Papa me mood. It's 14. Nam visa be 30. So 14 years. Okay. Sir. 16 the be ro me. Oh, okay. It's 14. 14. Mo dey dey ban. Papa say try already. Oze. He tried already. Send you say the from Adian Papa nsa kwa. Say ya. Ubozi ya beta ye ku nsem gu onso na mo fam mo aba ni ade. Ye bia di bio so na mo ho ni ye den. E ka fie. Ntisi ni be ka fie na ye free studio say ya. Na se me free set so na me ba abetwa na kire say no ba bi kura me se da bi me ba na kire say. Adwuma na ya ode. Ana nyame susu nhira ye director. Director bobo. Oye good. Ahudu TV. Ana DOP ba kope de Dichem TV Dichem su TV ya what FD na nze ne ya ne so ni TV so ntine ni ene mo so ma no so ne che ene so eh nyan ene de ye de nyame ase Dichem su TV akwaba oye yeso a won kai because ya kan ubi na sanity me pam cha mo subscribe so e ma no na mo share wa Dichem su TV na mo share ma no yesre mo madaro na nya pa papa yes say ye nyama studio na ye wo animo wo ka say enum bi wo say enum bi da wakoma so ka nya ka beto ama papa enum say me na meto no papa wo to no ye me voice is you papa nya vi da papa no no me na fama refo me puru me papa puru yanko misida na mata minyami ase I wanna do bebrebe na mitmi fama no eni na ya enti erade mini pedia me baba for ya for me and ya open erade yeda wase enti okraemu so korea nenema Odie funsu ache wani bibia adum ye humo broyo erade yeda wase menim sa so da ase ofi what ase anu ana da ase enya wonko anu enya ase enya arewo we o ma ne show su bebrea ebekum appreciate wi no pe na rewo kum sunsun he me ka se ni a kire Jaisun na pepa wanim na ye kase jaisun so so mi nsu bio efrise ya wo abewi ase de woni o hawo ne nam na untimi nyane mfiri ya o kan wa no aduro na mfiri atiase fo asase so baabi a wo kon onim ne wo ho untimi nyina kokodin wa ha na ye nkonimdifo na akodu baabi a na ma mo akwapa me kofo wadi no kore e watitire papa wanu hwam papa wa ya de wanu hwam papa na de aseme da dwa so ye 60 years old woman old woman old lady 60 mami penny oye mami okay mami penny na ni afia no so efe a wa bobra so akotena bucha bobra pa ono na asem ne ye ba bekin asem ode abeto ye pono so papa asem na areho na asem na areho pa edi bomimu papa ne tie ne say ye mami akotena bucha so many years okay wan woda neso woda oniba ena ninua no ma no hye wo mo organa a che se na dwuma wo ye nyina no wo de hye ninua ene ne ma ne na bususua oniba bi na wo de bia den ama no eti wo de wo ma kosku ninua ma na kosku ama che se school akese ama bi modidi uhu a che se uhu o ma utumu se mami wa ya de wa nye trimodinfo jo enti no o na so bebe fie no ye se na ninua no ensi ninua no ba na ba okay ninua ba ensi fie enfa ema no eso oba wanya ba bi de niti ato akwantu omu asem obedrugan no wanya ba bi anfa niti ato a ye beka so yekuhwe wa mobra eto nkofo bebre susu oba na ukoda busu fie an wadafo kura je otena fie kura no odi watem enti papa mami so diskai brain ninua ba yi so onye bibia mando nim say oye bibia wa ye fie ne kama wasi otwa pictures bibia o de kire na man hu so mesusu minua ya ade asifie ti o friend nua ne so pese wo ba enti no
efie no so sa ti boys quarters one main way na nkasa na see main house no see boys quarters anti ni nua no nko boys omo fa boys quarters no na oba no nko main house ni na ni nua no ka che so wonya mai anti se wo ba e be firi main house ni mako boys quarters ni so wa be fa wade maami si wo beduru ya na ni nua enfiri won kwa wose da na fie no kra nya ne de efie ni nya maame ne dia efie na maame no de ni sika abra ni nua se won sima na fie ni nya maame ne de bi papa ni nua na jifie ni nua na jifie no ama maami kana asem bebe ase wonya obi mpoma ne mana ni nua ne mana wa hye wo mo no so ni nua ne mana so asadi omo maami na chi ana mo nyina sore ti amaame so maami ni kamafo abusia maame ne abusia nyina ba mu omaka ata se we ne de waye tintin se won fa fie no ene ba so a wa sendi sika ne mom de wo pipesa wo de sendi sika ne nyina de ma ye hu ye but se ne so de ne din kra ye we no asem hu what I say papa eti wo so fa fie ne ma no eti wo na de se ko be kwantoa no de akoje no okukuni nua because ne ho mete wo ye ne ho hwenye ye ne fie wo so age aboso woni babi ene oni obi a nso so na ede na wo be ye ene se papa wo de abeto ye pun se ne ni ekwan se ne ni ande afa so onye den because ma me ne nusuo wo su papa ma me ne se wonye den sese adasa oni padasa ni o ti se huruye so we ni papa ani na chire bio esanse woni kodi a chire bio aboni a wo be hunu no wa ha ani ni papa bio ni panyo me ka me chose emwa no ma kura no do mo ho si ni nipa nipa na wuru mo duma kura no omo tena fa ko na nye nipa nipa nye o nipa nye wo nipa ji receipt media me se nye receipt o na mom se wo bo nipa koko hwe ni fie na china sese odi nsem a wani nsem pa wotimi akọ fie wo akọ bo abusia ma ne se mo kai se meni ni ba fie na me ye na doye mo uni odi aye me ana papa wo bo nipa na ma ye pepa atoso enna no se wo de che na de che no nkrata bi anim hwe ma mi 60 years da benda bio ana ma me betimi asa ye adwuma bio no asesi dan hwe mra dodo de kwatra akwantuo wanwoda 60 years na tese wo kone pension ano abroche so ye adwuma bi kura ye ma na ba fie enti da benda bio no betimi asi fie bio wodi ni sika nyina so hye wo ma wo na wadi fie na boso wo hwe wo ma o wo hye wo ma enne to akwantufo obi ama obi sika se wo nko si fie ma no enne obi timi kofo obi asase wo bi se fie na wie no mpo fie ne ye dio o wa abroche dio na so baba betrima me yahwe wodi wo be fa dusifo ni ayifo so agifie na firi winsam obi ekum obi ama na busua mpo nim ba bia oni akosi fie hyeye no si fie no wage fie na tena so papa na mi se dodo pra fo nyina nso so wo si fie kwa na wo hu ne mobode na tena fie ni se enkon si ho ma wo otimi gi fie ne boso wage aboso wo na kase bio wo ntimi hwa wo ma unu ya hoda ode wo ma ya wo ma ode ma ko university ya baby sak asemu eni bre no ye de ko papa eni bre ne pesemu nkum ya ye de ko ade ni benye wo hwewo wunyen wa hoda etifie ni ya wadia enka ye wona wo makra sie wadi ni ye nua no wa hoda efie na ya wadia wo ma ne dia efise wode wo ma na ye ne ma no wo hwem konai anya ofe he yesi di opentemanya no te se ko hwedi obi su kosua obutu kosua nya ne dia so obesole shoma mi meche sesesi asoso wo okay ni bre eti no dia ba ne trimane se oni okwa kokuno abusia timi abem ka kire wo se monhwe da fa nnuane fie ma na wo se wonye ana nkurati ponko so se bio ye wonkofo bi wasetena mu a omo maame ni obi nya asem a no makwa akodi omo maame achi o maame ni obi pa na yaka to no so ni pa na yaka ebia wo maame kura asem nye de na wodi wo maame achi wontimi se kire ka kire maame se
ne oye ne die ntia no me adoso ne no maame bi wo wa wono na akra no me dia bra ne ma ana ne ma ne so adi akire ne abo ponkula ne nua o se be ka to se nya fie bia ne wale wo maame bi wo wa hye maame o ti sei na se maame no ne baba bi wo ho na ne baba no kota maame achi na wo ya abrantie wo mpɛ wo asem na akofa sa enkura wa mu bi ana akowale mmema bi efiri sa maame wa mmemu a anya adesoa enumi papa asemwe no chese me ankasa no me ready ye no me rehoy kasa me ran ho a me aye me yankasa won se de me isi kasa me kasa me ran ho a na me boa na on se obu won so a ya ye no se on woda wo na behwe abusia wo ye abusia ti nso bi wa sa na ya ye no hwe enunti ena wo ya baba wa na busi soa tutuwa kwan yi wenye obi enwane antoa no kura na enya ne onyankopon dwanto onyankopon ma wiase nya tira ma se wiase se de dawa ne dawo udi agbo ye be yo simpapani na wo na be bodwetire e wo fie wo mu nyina be twa mo so ba be ye unyeye minimo bi a wo de sika hwe ni nuama ana de sika hwe ni nuanom na ni nuanom ye a wono no wo ye nka ni nuanom be so ne mabu bi ama no nkodi ni sika ko sisi fie tena mu anka ye wo de hwe ni nuanom nyina asoso ne ono abofom esi Ghana wo e wa abrochire obi ti abrochire adwuma wo ye nyina no osani ode bra ni nuanom osani ode bra ni ma no osani ode bra ni papa ma osani ode bra ni namfofo asoso china obebofo mo a wo mo bo mo nka mo so musomu no mo pagya no Yesu Kristo ka ti Peter o si Peter obonsam person ki o yo sen teta ye frebru na so masere mama ne mo Peter wo ya din a wo mo mere no ma on so tika obi eye din wo sikam no o ma wo so obone bi anim memfa boni papa enkotua bone ka obi yo papa enfa boni chia le ka na papa we enye huhu masem ye kan huhu masem a so enye yi sense sabio obi ene ni tua wo yefunu mu pa no wasumpa no obo yefunu dia waheda huhu masem eti huhu masem na kire se efie na wo ya de nkrata ayi esika ne sane bra wo sane bra wo no enye wo dia okate se fasima no wo ehu se ye sane se fasi fie ma obi na ti bai fo ya wa wo so nya ni bi enti papa obitimi ni nua fie funu ba kun na otano o wani de common anu de common is it Psalm 41 verse 5 yes I believe so 41 verse 5 was it na odasani mi nua wodi maduane no wono na ma ne nantiri so tiame Psalm 55 12 downwards o se na de oya nkoyo ho a nkobetete do oya no koyo na oyo bi kwa ko onfa no ho na wo me manini me yoko brebo me ni udi tim sam de wono na asole atia no nti unria pa betimi ayaw unria oni pa mama hu ahi me ka say ebia mo bibia no udi ni ebo eba wo fa wunya bi o konkai wa brabom wo ye adwuma muska wonya awale pa unria ni nya awale pa se nyamia ma wonnuane ma kwan mu a omani bebrew efise Joseph ni nuanom ne taano Joseph ni nuanom ene taano iti ayana mama nya wo se wonnua de ontimi nya wonnua betimi aya na mom paibo na bo na wo ni Yesu so ton bi ma wonnuanom no ma nya adwonbone amfa bone ama wo so wonko aye so be Kristonia amani hunu se nya be na papa enti no eyese wo de wo wabuchire na wodi usika bebre wunya se wonsi edan amawa na ana wo busu ni bi se wonsi dan no eye sesi a wo wabuchire woni ho woni Ghana wonne wa wonne ni masase sem bebi okwa asase nani eje itika wo nya obi a wo trust no ana wo gini di na nka wo de ade besi ne so a nkan sanhwe nemo ni pakro na wo de ade esi ne so no onu ne be mu wu se eya na enye ni papa na ni pabone etole bia bonti so ni kura timi ye uye mposi fie nipa na nka be gare se wo se u si fie dia hope wadanfu bi na wo de manu na wadanfu so betimi akun na mom no
die ɔwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wohwɛ di osura awurade nyame sura woni mu abusua ne wɔn mo sura awurade wɔ mu ye wɔn mo yɛ papa wɔ mu enye obia na wo sɛ wodi usika kosi ne so ana enye obia na wo sɛ ɔyɛ wade so ɔnyɛ bibi ma wo obi kura wo ɔyɛ bibi ma ɔbɛba na ɔkyi ayɛ basa akwatufo ne bi bre enna ɔmo so mo ntimi nya bibi a ɔga na bio die ti aga na ntimi develop nyina no wɔn mo sika mbetimi ayɛ bibi no ye di wɔn bɔne nti wɔn pɛso mɛ bibi abio ayesa na kai won sɛ wo ma wo nyonko nsɛse fam a obedi nya afiri sɛ so ya na ye yi ana wo nya biadie na sɛ wo anya ni ya meka be kyerɛ wo de onsam ye no fuma aduane a ha udi sɛ den obegyan akoya ane so enti mfa onsam ye no fuma aduane fa dwene to ho sɛ bi wo ya dia ma obi a ebi kro ni akotiri sɛ ne kakra sɛ gye to ho na ade adidi enti o ma obi didi mami o mani mi ani si dan kwa no onhwe ne kwa o mani didi ska aso won de wa ya no na de ne ebe ma ubesi so na baby mami adui ni pe ne ni afi na ne mapa wa bremu ba nyina wanware da ana wo ware kura awo ede ne be ma saade no esi se oba ntimi woda because me ni se oba bia yebonyi Bible ne ka say Isaiah chapter 54 no say to nyum obonyi na won na de oni bi na emma bedo so ase ni wo bi ma bonyi ni wo ho Elizabeth send your friend bonyi ena nyame dom ne ba na obi wo wa ne die mu no wa ba wiase no e bi awo ade awo on bi da no ba hwenkrofo ma obi wo wa won obi wo wa me ka me chiro say enye se wokoyi nyinsen goyi ene ma ne ba sa obi wo wa ne die ne say bibibi ena wo bi timi aye sunsum mu asem ebusua asem because ebusua bi wo mo de yefunu koji iska enti no ma otoso miensa no wo de otoso nyan be wo ekono onwo sa bibia wo de esisie obi susu wo na system na nkasa no respond to say bema especially yase ma omo abodwehwi ni no omo mema obi wo wa ne sa na ne nyoma tie a tie say wa hwe yi na wa wo mo nsema ebi susu wo tietie doctors no a na chese obi sukura wo wa na wotwa mu no on baby a ebada no anu no eden emre a eba betomu ana eden abesin eba betomu abesin ebedu de bi emabio enyuma courses ni ye bebre eti bi disanyo mani biba ebi susu wa abortion yesu soyi na sabio oni be makohia ye abortion etimi disanyo mani eba iti si ya abortion ni aye ni impose wote wiase mistake dudu obi eba na say ya banko ade awowate because obi nim do be obi menka sabe yam fonso na makwanyam obi ai minyim obi so obewo ai sabio ya banko na ebe wiase manim begu ase akosi da ben awo se wodi baba wiase eba no ebi ono na eba bedo obi nsusu wo wa eduro bebre a aya na ma no mo fefa ma ono be ma da wo pesa wo benyim na wo kofa eduro bebre a ma no mo fefa no eduro bi wo wa ni obi wonye papa wo sesa no recruit me si menses kwan bebre me wo bi ofre me papa na bompa ma me se me menses kwa 6 months o se first na me fa eduro bi enuro bi o me ntimi mu bodi bibi nti no ani nti me menses ma nti nuro na ya fefa no ye hwe ni yi eno bi wo so kura na o so no ye repu no ye repu no nti no repu ni mu no ama wonya damage e woni wum ni ade ho anaso bi okra na yi na wodi atotwene so nti causes ne doso papa woni se sa nuro na ma me so no so no eni so eno timi mo sent e wo mase sa nuro na se nya adro bia na wo sa wodi edwa system papa what I say okay we say obabu ha on pese obanyam iti be ma ne da no akofa edro bia ni kwan so ofa no na sperms na enu so nyina ti because sperms na wo say bese ne ko iti wo no adro na masa na ba ni nyina afiri mu bete na wo say fa ya refufro yes inti no bebre na ya no esusu di bibiba na susu no onua no mpo se wa nwa e kire se ye no boni se ya na ni obu a wo no to aduani ma wodi ye woni ni netifie wonya adwuma no odo ko no koma wa adwuma
wa so wonsa de wa ko hu mpanifo bi na hu mpanifo no wie wo na siama na wo na wo hye ho hweniye na mo onipa dasani ana kan no nipa dasani mo nipa dasani ama nipa dasani da kom nipa binti na abrochefo no kwa de omo ye memobo bebre wo ye memobo fi say what abroche wo oni me ekoso Ghana ha nti otabriska no adi nipa ne de no otabriska no de abre ne sisifie mame otabriska no de abre ne say ye adwuma mame because your program is bebre bank of de o masisi musa adani problem enti no we no de ye betimi aka ne say hunu nye wudi sikreman ana hunu nye woni ni ye business hunu ni ye so ye wudi oye opuni anu uni mo bia de obetimi aye ana bia wezu kura no onye ni sister ne bone da but adwene bone woni petrim na mmom ye nkasa adwene bone na mmom oni obi ye adwuma no na wo sire wurade se wurade ma nya no kwafo ma from paibo pa time nyuma bi a wo ye chi na so wo ye ne sadia be yin kunidifo na se wodi wani kai na wonko a wadwene ni ade a wa ansa besi fo mesire ma me no susumani nkokoni nua no papa mani nkokoni nua no esese oburu nua sesi no so ye ekirasem so ye ekirasem ai so oburu wi a bebi ode okunwa no ode o ma so adase wonya ni nyina ma awurade okasie oni di oni bi asema no ma me se wutie because enne eno wo ye wo se ekiro nya wo nya wo sa bio na se nyame wo mu a me se ono ana wo ba hyehye na ba se giwu fie mama ya se papa unse etasi esida ma abusuantem tete pa ma abusuantem tete sa ne ma we ma abusuantem na sa ne ma we so etasi wo yedwuma yenwuma a obu ha wa pie na dwuma ne company kama wakofo obi se be ye bia supervisor ana be manager ana be ye bibi ma na o pe ayi nipa no no dwuma no obu ano de na ko so en ye friend you what na ho no o yi wo no atena ho maka wo se enye abra enye ni bre bone enye ni sika so no de enye ni bre bone yes ade no na sa wo tv ase na sa wo be mo obi abre na bre na wonko bre no o de be ye japade a wa beche aboso me feel say sad no sa suba na wo ye mu bi I think papa Africans na sa ne ma no wo ye mpa abrofu nyina wo mu na ya ti yenti o hwe movie so mu Philippians no mo ne ade obi ji obi japade da ewo kanipa ho nipa ye ni brefo kanipa bravo keni ebe die si ye ai bible mu ti sa na wo say kanipa nti wa hwe ni ye na sa usinto ni koyi ne ho a woni magu ase nti obi a hunu die ubetimi aye ebe ye ni guase ama na mamma nadi woni obi ehia usinto no hwo ye mamma usinto kopie cover ho showo de wo mamma suboni e down ewo mu no empiepie za wonya boafo asemi anu odin mama because mama no papa sembi wa na beto ye nim sa na na edin sesi mama ma toba sesi efie mama se wan trap fie ni mokotran obeko so dan sa hotel no kobeko ana there be oniti oba bere obetene fie obe hang of for that enkwa so nyina ne nkasa nyame ankoya adum kwa wako wuntem me ka say shukra no ebia ohun se ne nini ama no na eye ne die nti kra wan kotwere nso kra nkofa nkora yi bi mpokra antete wo mo asem enti papa we no mami se onwo oye obi a wape ba wunya bia papa ya advice abo so beko kope akoje akra children so mana no kra akanfo ka se mi se no obi nhwe obi ba waya emani ade a enkura bi susu ti ba bi omunni maame no omunni papa no fa obi ye oba kwa da tibi na one ne ntina na wo so hwane se wo ba na aboa ama obi enya aduane adi menka se nhwe wunuama na wo adapt bi susu eka ho eye on dey make papa nka o me sure say nka o konya o nyankora ni bi o children so nka sa we nyina ai ma na one decide say children so mba kire obeyiwa ma na obeyiwa ma sa yes sebonsa mewura ni mu na o di na wa yeye na bia wuwu maami
okra wa anye said we no na wo ba na wase onim anya ne maame no betimi asi dise nyame wom ni nyina ye nyame asem nyame wom ni nyina ye nyame asem asem wo papa ene comment wa ha comment wa ha pa ko for de mo comment aba ko for de mo comment aba o se ni din wa any AK son or any AK. My friend is going through the same bullshit now. 9 show. Wow. What I say? Opposite just said, I don't feel so because I probably bullshit in here. I know what that woman. It was a 9 show, Papa. You're doing a mias. And I went so Ben as someone say bringing woman from GA to abroad and where they also by late in the program no yes fancheme Simon Antino say na American we should say Fred Ado or say this man is intelligent. Planning is key to success. Obi so dia onu so dia beto ni menim come say na no program net say a boy no ko wale again no whisker no net say o intelligent bi obi kun and I also say Prince K Montana my favorite. Well done, amazing interview. Thank you, Prince. That's it. That's papa. I'm saying na ha na dey comment a dosh. Asemo. Abusia comment ni dey dosh e ka say bobo ma ebi brofo no. Aya na say na muni no. Ana bi mu oduma memitimi enchiri. Ndi sama kan comment ana. Say we no mo lo wonyo. What I say? Men no me lo wonyo no ma be chiri emu. Amam. Papa, last word, be catch my mina. She say, Obo also so anya maame nko obi also face this problem no. Nti papa no mo nkasa. Yo. Maame asemato. Oba tampa me pa cho ho de wate. Enye de wo peni eso aba ne sa. Na de ya pa se empenifo se abo bie di odasani aduane anya ne yasa abo kokko ne se hia se kan. Na ka onua no susu betimi aye adwuma saa na wasi ne fie o hwe ni nua o hwe ne ma o hwe wonu ankasa so na so de wo ye ya anya ne fe enne kode boni na etua oka boni ababutim aye osekuno nkuno emoni dua ene mfane mfa baabia na me ka asim ya kyerɛ sabi previous odasani bia nkyerɛ bo ene so pɛno wonya no a ɔte sɛ kokɔhwedi obutu kosu anya ne dia so na buo woni dua wo se urade pra mo urade be pra ho aka wase mama na ochina unua ne ba bebu kotodwe wo wanim esansanza ya kan osina unua no mo apo wo no be ba wanim no ba bebu kotodwe na wo nase futru no metafre e papa ne sa hwe de mo fra na ye no enye nhira ma won efise wo hye wonda chaisu na pepa wanim na jai wasem ya mo kasie Majidi se du obuku komu atan ani atan tene oni ni awrade obeka wase mama na maami a waji wunua afie afiri ni nsemo na ma woni nye na wadamu na wo ba to wani ni sanse wunua ne ya hoa egu ne wo maso de waye ne hu ebusia ka yesi jai osu wunyai anyam sika o ayi wunua ne sika enka soli free mu na ko boys quarters no wa ka se o ma baby ntino o se o the boys quarters ma eso se mempe me perfectly ni nyina hweniye na na watade kura no hye wono so ni mo ayankofa ene na enyima semwe mo ayo medi atia hweniye emafra mo ne mo ma nkasa na mo nkaya do ya mo ma nua no eye mo enne na mo ni die mo die mo ntimi ko school ohwe mu school na se wo hwe ni ye ya sasawe ebedi mo ne masefu achi anu nti munwa ni ntu awrade nko pa awrade achew na mo fa ni so ko so mo ma no a mo ye ne bone ni nam kasi ya power chew ye ne ye ma me ya anye ni na mo pa asempa enka nkyere mo ma me na mo ye ne se ebe ye nhyira ma ya fa me Reverend Isaac Edu o fa me ba ko si ameje so
Obetimi afra mo 0246 198827. So wo problem o de afra me 0246 198827. Apapa foundation and the foundation. Ya bwanko for ye di biko school pa for ni ade. Dwane to aye. Wo donation fafa ho na frɛ na mana. Sa so na obehu me ewo YouTube Obrasen TV. Subscribe Obrasen TV. Motivational message be go. Facebook pa kwasi me page no. Instagram Isaac_Edu99. Isaac_Edu99. Isaac Edu. TikTok Reverend Isaac Edu. Meda wase na minshira. Yeah, that's papa ne de manti sami udin o. Oh, on your facha me in penifort sankofa wo yenchi. Yo, no abrante fefefe bi o sunwan abonten so. Entade aya opam no ehu na efe. Mentade opam ya kama utayin se metaye bi ba show yiso. Natie sami wo sunwan penkwase Queen of Peace school mu ha. Mesra wo abrochirefo Ghana for opeso ware. Ne untade ne de enye na uni problem. Opam atade ti se de broni apam. And also be fresh Sami ewo 0540 84 1117 0540 84 1117. Follow no IG Sami Fashion Diary and I say Fashion Diary. Facebook Fashion Diary and I Sami Fashion Diary. TikTok Sami Fashion Diary. Na ko hwantade eguo ko pebi hwe. Na de asema making e beje wonsem. Oba nya minshira. No. Aha. Enne aha ne bi dwumadie no ebesi. Mame. Minim se wasam na wo de so ye ni mo no. Wanya mumu aye. Mesro menku hu nti na ye no ye si jan su. Na wo so age su, unsu biem. Ti mame ensu biem. Aha, nyame ebe hye wo de na minim se wo nsa so ye den ebe ka wo fie no. Ha de dwumadie na de ebesi. Ahuju TV ye boss ya da wase wate ase na DHMC TV so ja ono so ye DOP papa ja on nete camera na chi a wo chinchin no de to so ma ye ho ye fe ye da maso so se munya amre etina ase ehwe ye na mutie foto na mode mo comment nyina so baaye medi de Abi Montana wo hwam na afame Montana mejo so ye nhia ewo Instagram Abi Montana GH na ye share so Facebook Abi Montana and na YouTube so ye Abi Montana TV GH me pa try no wa share no wa subscribe share Huju TV na subscribe share Tafu TV na subscribe DHMC TV so twetwa so ye da mase bebre ye bese share mo bye.